बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ी शिकायत दर्ज हो गई है। अब ये शिकायत एफआईआर में किस तरह और कब कन्वर्ट होगी ये तो कुछ नहीं कह सकते, ताहम ये शिकायत क्या है और इसके अलावा नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ किस तरह की डील कर ली है और ये डील कितनी बड़ी है और इसके आने वाले जो सियासी मंजरनामे पर क्या असरात मुरतब होंगे, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज हम भारत के दो इश्यूज़ पर ज़रूर बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ सीमा हैदर के हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि सीमा हैदर तो यहाँ पर जो आई थी वो थी ही रॉ की एजेंट और उसने अपना काम किया और अपना टारगेट अचीव किया और चली गई। इसके अलावा जो मैं बात करूंगा वो करूंगा भारतीय फौज में करप्शन की। भारतीय फिजाइया में तो अरबों खरबों रुपए की करप्शन होती है, लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा था कि भारत देश की इतनी बड़ी फौज, इतना बड़ा मुल्क और इन बेगैरतों में इतनी भी गैरत नहीं है कि जो इनके जवान किसी महाज पर अगर मर भी जाएं तो उनके कफन पर भी करप्शन करते हैं और अपनी बहनों बेटियों को भारत में मजहब के नाम पर नंगा करके घुमाना, उनका रेप करना, ये एक ऐसा अमल है जिसके हवाले से जो दुनिया की खामोशी है वो दुनिया की खामोशी नहीं है, वो दुनिया के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। नाज़रीन, इन तमाम उमूर पर हम आज बात करेंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो आपसे इल्तिमास है कि मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त हमारे वीलॉग्स पहुंचते रहें। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए एक एजाज़ की बात होगी। नाज़रीन, जिस तरह मैंने कहा कि इमरान खान बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इमरान खान की मुसीबत से पहले मैं आपको बता दूं कि अपना नवाज शरीफ ने सऊदी अरब और दुबई में क़याम के दौरान इस्टेब्लिशमेंट से जिस तरह के रवाबित रखे या इस्टेब्लिशमेंट से जिस तरह के मामलात पर इनके डिस्कस होते रहे या जिस तरह उनकी आसिफ अली जरदारी से निजी होटल में 2-2 घंटे की तवील नशस्तें हुई और उसके बाद भी फिर कुछ हासिल ना हुआ, तो असल में नवाज शरीफ बहुत कुछ हासिल कर चुका था। नवाज शरीफ वो ताजिर है, वो सौदागर है, यकीन माने ये कभी घाटे का सौदा नहीं करता, क्योंकि सौदागर, मैं आपको एक प्रोग्राम में बता चुका हूं कि सौदागर और सौदाई में फर्क होता है। सौदागर वो होता है जो मुश्किल वक्त पड़ने पर दो काम करता है, एक तो जूता उठा के बगल में दबाता है और ये भागता है, या फिर दुम दबाता है और ऐसा भागता है कि जिस तरह नवाज शरीफ यहाँ से भागकर एकदम से लंदन पहुंच जाता है। अब जाहिर है कि ये तो सौदागरों के काम है। सौदाई कैसे होते हैं, सौदाई देखने बता दूं आपको। नाजरीन, सौदाइयों की जो होती है ना मामलात, वो अलग होते हैं। सौदाई सबसे हटकर होते हैं, सौदाई अलग होते हैं, सौदाई अनमोल होते हैं। ना तो उनको खरीदा जा सकता है, ना वो बिकने के लिए होते हैं, ना उनका कोई मोल लगा सकता है। वो कैसे होते हैं? जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो होते हैं, जैसे बेनज़ीर भुट्टो होते हैं, जैसे मीर मुर्तज़ा भुट्टो होते हैं, जैसे शाहनवाज भुट्टो होते हैं। बाकी तो उनके लिए तो दुबई का रास्ता खुला हुआ है, दुबई के अलावा लंदन है। तो सौदाइयों में और सौदागरों में फ़र्क होता है। लेकिन जरदारी एक सौदागर से डील करने चले थे, लेकिन जरदारी को पता नहीं था कि जो सौदागर है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर चुका है और उस डील के मुताबिक निगरान वजारत उज़्मा का जो मामला है वो नाम भी उनके साथ फाइनल कर चुके हैं। और इसके अलावा ये जो निगरान सेटअप होगा वो किस तरह कितना तवील होगा ये भी फाइनल हो चुका है। इसके अलावा जो अहम बात है वो ये है कि अगला वजीर आज़म कौन होगा ये भी फाइनल हो चुकी है। और इमरान खान, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूं कि 8 अगस्त से पहले जेल भी जा रहे हैं और नाअहल भी हो रहे हैं। यानी मैंने तो आपको पहले 1 अगस्त की डेट दी थी और मेरे हिसाब से तो 1 अगस्त को इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन अगर 1 अगस्त को गिरफ्तार नहीं होते तो फिर उनके लिए
اگر وہ پیر کے دن توشہ کیس کی سماعت کے لیے عدالت میں پیش نہیں ہوتے اور پھر التوا مانگا جاتا ہے، پھر استثناء مانگا جاتا ہے، تو پھر نان بیلیبل وارنٹس ضرور نکلیں گے۔ تو بہرحال نواز شریف نے بہت ساری چیزیں طے کر لی ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف سپٹمبر کے مڈ کے بعد، یعنی کیونکہ 15 سپٹمبر کو چیف جسٹس امرتا بندیال ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد یعنی 24 یا 25 سپٹمبر یا پھر یعنی 27 یا 28 سپٹمبر تک نواز شریف اسلام آباد میں لینڈ کر چکے ہوں گے۔ تب تک جو عدلیہ ہے اس میں سب کچھ تبدیل ہو چکا ہوگا، اور اس کے علاوہ نواز شریف کو حفاظتی ضمانت مل چکی ہوگی۔ اور یہ بھی اپنا ایک بہترین ہمارے تجزیہ نگار مزمل سہروردی صاحب، ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو حفاظتی ضمانت مل چکی ہوگی اور وہ اسلام آباد میں لینڈ کریں گے اور پریڈ گراؤنڈ میں سب سے بڑا جلسہ کریں گے، اور ان کے لیے ہیلی کاپٹر خریدا جا چکا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے انتخابی مہم کا آغاز کریں گے، اور آخری جلسہ وہ لاہور میں کریں گے، اور جس کے دوران وہ یہ بتائیں گے کہ ان کا وزیر اعظم شہباز شریف ہوگا۔ یہ ہے وہ ڈیل جس کے تحت نواز شریف واپس آ رہے ہیں۔ یعنی اب اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت یہ ہے کہ ایک تو شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے، تو پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہوں گی وہ مریم نواز ہوں گی، کیونکہ مریم نواز قومی اسمبلی پر بھی انتخابات لڑ رہی ہیں اور صوبائی اسمبلی پر بھی لڑیں گی، اور اسی طرح حمزہ شہباز بھی پنجاب پر بھی لڑ رہے ہیں اور ادھر بھی لڑ رہے ہیں۔ اور جب نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے یعنی ضمنی انتخابات کے بعد، تو اس کے بعد پھر نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے تو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا۔ اور سر جی کہتے ہیں نا کہ اندھے باٹے ریوڑیاں پھر دیں اپنوں کو، یہی سلسلہ چل رہا ہے پنجاب میں، اور اس خاندان میں تو یہی چل رہا ہے، کیونکہ آصف زرداری کے ساتھ ان کا پاور شیئرنگ فارمولہ جو تھا وہ ناکام ہو چکا ہے، وہ تو ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی جس طرح میں نے کہا۔ اس کے علاوہ ناظرین میں آپ سے ایک بات کہتا چلوں کہ عمران خان کو بہت مہنگا پڑا جے آئی ٹی میں پیش ہونا، جے آئی ٹی میں پیش ہو کر جے آئی ٹی کے افسران کو انگلیاں دکھا کے کہنا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میری حکومت آ رہی ہے۔ اس عقل کے اندھے کو مطلب یہ ایک تصویر اس وقت آپ کے بالکل کلوز میں آپ کے سامنے ہے، اس میں آپ اس عقل کے اندھے کے دانت دیکھ لیں۔ یہ دانت دیکھ کر آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا بڑا موالی ہے۔ کیا اس طرح کے دانت کسی عام شریف آدمی کے یا کسی ایسے شخص کے جو نشہ نہیں کرتا، کیا اس کے ہوتے ہیں؟ یہ تصویر مجھے بڑی مشکل سے ملی ہے، اور دوسری تصویر میں دیکھ لیں کہ وہ نشہ کس طرح کا کرتے ہیں۔ اب یہ پتہ چلا کہ وہ 2-3 قسم کا نشہ کرتے ہیں۔ خواتین کا نشے کو چھوڑ دیں، ہم جنس پرستی والے نشے کو چھوڑ دیں، اور 2 نشے کرتا ہے یہ۔ تو اس کو انگلیاں دکھا کے جو جے آئی ٹی کے افسران کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں وزیر اعظم بننے آ رہا ہوں، میری حکومت آ رہی ہے۔ او بھائی تیرا چیپٹر کلوز، جو تجھے لائے تھے تم نے ان کو بھی مصیبت میں پھنسا دیا۔ اب جنرل فیض بھی مصیبت میں ہے، جنرل باجوہ بھی مصیبت میں ہے، یہ سب مصیبت میں آپ نے اپنے ساتھ اب وہ بھی کیا سمجھیں گے کہ ہم نے کسی کو وزیر اعظم بنایا تھا اور وزیر اعظم ہم سب کو لے ڈوبا۔ ناظرین اس سے پہلے کہ میں جو ہے وہ بھارتی فوج میں کرپشن کی بات کروں، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ بھارت کے جو صوبہ منی پور ہے وہاں پر نسل اور مذہب کی بنیاد پر کیا ہو رہا ہے، کس طرح مساجد جلائی جا رہی ہیں، کس طرح چرچ جلائے جا رہے ہیں، کس طرح مسلمانوں عیسائیوں کے گھر املاک ان کی دکانیں جلائی جا رہی ہیں، کس طرح ایک دہشت اور ایک وحشت کا ماحول وہاں پر ایک برپا کر دیا گیا ہے۔ سنسد ختم ہو گیا، سمجھے، جس چیز کا کہا اس نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیا، یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، ننگی کر کے ان کو کاٹا جا رہا، مارا جا رہا، ریپ کرے جا رہے، بلاتکار کرے جا رہے۔ ایک ایسے بھینسی درندوں کی سرکار آ گئی ہے جو دھرم کا پھر ٹھکانا، دھرم یہ کہتا ہے کہ بہن بیٹیوں کو نروست کرو، کسی کی بہن بیٹیوں کو ان کی عزت لوٹو، اس کے دل سے پوچھو جس ماں نے اپنے پیٹ میں ان بیٹیوں کو رکھا ہوگا ان کے کیا لگا ہوگا، اس کے کلیجے پہ کیا ہوگا۔ بے ایمان سرکار ہے، حرام خور سرکار ہے، کمینوں کی سرکار ہے، دلوں کی سرکار ہے، نپنسک اور ہجڑوں کی سرکار ہے، جو بہن بیٹیوں کے اوپر اس طریقے سے
हमला करवा रहे हैं, जो भारत माताओं को निर्वस्त्र करके इज्जत लूट रहे हो तुम। भारत माता की ये स्थिति कर रखी है। ओ दलाल मीडिया वालों, कहाँ है सुधीर चौधरी है? उसका 1 घंटे का, इसका 1 घंटे का एपिसोड बना, 1 घंटे का एपिसोड बना मणिपुर का। ये दिखा निर्वस्त्र जो बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है, दिखा है औकात तो तेरी, नहीं तो मैं समझूंगा पालतू है रे तू। सब सहने की भी एक सीमा होती है, समझे हो भगवादारी भड़ो, ये ध्यान रखो। दल्लो 38 दल के दल्लो, तुम्हारा डीएनए सीएनए सालों सब चेक करना पड़ेगा इस भारत के अंदर। भरवागिरी के लिए दल्ला दल बना लिया 38 दल्लों का दल्ला, इसका नाम रखो दल्ला दल, दल्लों का इकट्ठा दल है ये। ओ मुख्यमंत्री हो, मणिपुर के मुख्यमंत्री, तेरी बहन बेटी के साथ ऐसे हो तो कैसे लगेगा बे? पगला जाएगा, बौखला जाएगा तू। और इसको दिखाते मैन मिस्ट्री मीडिया हो, तुम्हारी माँ मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, इसको दिखाते हो तुम। पाकिस्तान से आगे भाभी, तुम्हारी अम्मा आगे भूतनी वालों, समझे? इसको क्यों नहीं दिखाया? मणिपुर में जो हो रहा है, निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, RSS के कुत्ते हो लड़वे, बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है? अबे ओ कच्चाधारी हो, तुम्हारी बहन बेटी ने तुम्हारी माँ नहीं थी क्या कोई, कि तुम जैसे दल्ले और भड़वे शासन करेंगे देश के ऊपर, जात और पात और धर्म मजहब के नाम पे एक उग्रवाद फैलाओगे देश में। नाजरीन, अब आते हैं हम जो है वो भारतीय फौज में करप्शन के मामले पर। नाजरीन, 2010 से लेकर अब तक यानी 1080 करप्शन स्कैंडल सामने आ चुके हैं भारतीय फौज के अंदर। यानी मतलब इंतहा ये है कि आप अगर देखें तो CSD से मुफ्त शराब की मराद दी जाने लगी, जवानों के लिए सिर्फ 4 बोतलें, जबकि बाला अफसरान के लिए कोई हद मुतय्यन नहीं है। भारतीय फौजी अफसरान मुफ्त शराब लेकर मार्केट में बेचने लगे और फौजी अफसरान ने इनकम टैक्स कम अदा करने के लिए भी कानून साजी कर ली। जवानों का कोई भी पुरसाने हाल वहां पर नहीं है। नाजरीन, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि भारतीय फौजी अफसरान का जो राशन है वो भी जो है भारतीय फौज के जो राशन का मामला है वो भी फौजी जो आला अफसरान है वो हड़प जाते हैं, खा जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा था ना कि भारतीय फिजाइया में सबसे बड़ी करप्शन हुई है। कितने जहाज इनके क्रैश हो चुके हैं, जो कितने जेट फाइटर जेट्स जो हैं किस कदर क्रैश हो चुके हैं, कितने पायलट्स मारे जा चुके हैं, लेकिन इनको फिर भी शर्म नहीं आती, अपने जवानों को मरवाए जा रहे हैं, लेकिन मामला है चल रहा है। इसके अलावा नाजरीन, इसके राशन के अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कारगिल की लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में जो जवान शहीद हुए थे, यानी हमारे हिसाब से तो शहीद हुए, लड़ते हैं जो शहीद होते हैं जो अपने वतन के लिए, अपनी मट्टी के लिए, लेकिन हम कह देते हैं कि जो हलाक हुए थे, तो वो जो हलाक हुए थे उनके लिए जो कफन खरीदने के लिए पैसे रखे गए थे, उन कफन खरीदने के पैसों में भी करोड़ों रुपए की करप्शन हुई। अब ये करोड़ों रुपए की करप्शन जाहिर करती है कि कारगिल की लड़ाई में भारत को कितना जानी नुकसान हुआ होगा। यानी ये जो लड़ाई है ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। यानी इन बेगैरतों को अपने उन जवानों के कफन पर भी नहीं हुआ कि जिन्होंने इस वतन के लिए जान दे दी। हाल ही में भारतीय फिजाइया के लिए जहाज़ों की खरीदारी पर, अपने हेलीकॉप्टर्स की खरीदारी में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की करप्शन की गई। यानी भारतीय फौज समझ लें कि जैसे बनी ही करप्शन के लिए है। वहां पर जो आम जवान है उनकी हालत जार तशवीशनाक है, उनके पास खाने के लिए नहीं है। यही वजह है कि वो या तो खुदकशी कर देते हैं या तो जो है वो भाग जाते हैं, या जिनके पास गोलियां नहीं है, जिनके पास जो मोर्चे संभाले हुए फौजी जवान हैं, जिनको खाने के लिए जली सड़ी रोटी और जली सड़ी और दूध की अपना पानी की तरह दाल आप देंगे तो वो जवान क्या लड़ेगा? ये जवान कभी नहीं लड़ सकता। ऐसे खाने पर तो कुत्ता भी किसी के साथ नहीं लड़ सकता। आपके जवान क्या लड़ेंगे किसी से? कम से कम और कुछ नहीं है तो अपने जवानों को रोटी तो दो। बहरहाल ये मुतालबा करने वाला मैं कौन होता हूं, क्योंकि भारत एक फाशिस्ट रियासत है, एक वैशी रियासत है, एक दरिंदा सिफत रियासत है, जहां माओ बहनों बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं है, जहां कुछ भी महफूज नहीं है, जहां इबादत गाहें महफूज नहीं है।
جہاں اقلیتوں کے گھر محفوظ نہیں ہیں، ان کے املاک محفوظ نہیں ہیں۔ یہ جو نریندر مودی ہے صحیح کہا تھا، بچر آف گجرات، یہ گجرات کا کسائی ہے، یہ کسائی نسل میں سے ہے، اس لیے اس کی رگوں میں وحشت ہے، اور وحشت بھی اس قدر ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو بہرحال ناظرین، بھارت جو ہے اس پر جو دنیا نے، اقوام متحدہ نے وہاں پر جو اقلیتوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں اس پر جو خاموشی ساتھ رکھی ہے، یہ انتہائی افسوسناک اور انتہائی شرمناک عمل ہے۔ اقوام متحدہ کو آگے بڑھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، دیکھنا پڑے گا کہ کشمیر کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دیکھنا پڑے گا کہ کشمیر کے جو حقوق ہیں، جو ان کے بنیادی حقوق ہیں، وہ ان کو مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں۔ جن شہریوں کو عبادت کرنے کے حقوق نہ مل سکیں تو ان کو اور بنیادی حقوق کیا ملیں گے؟ بچر آف گجرات، کچھ شرم کرو، شرم کرو، اور شرم کرو اقوام متحدہ کہ تم کشمیر کا مسئلہ جو آپ کی اپنی منظور کی جانے والی قراردادوں کے تحت تم حل نہیں کر سکتے، کیونکہ تم پٹھو ہو امریکہ اور اسرائیل کے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔